Hi mga ka-newslater, welcome back to my channel. Ito nga pala yung paano mag-download ng new app ng BPI. Punta lang kayo sa Play Store, download nyo lang siya. Yan. Then, para sure kayo sa page ng BPI mismo, FB page, pwede rin kayo mag-download sa link nila doon. Yung may verify check. Yan. Then, pag na-download nyo na, open nyo lang. Click nyo lang yung next. Yan. Basahin nyo lang yan. Click nyo lang yung get started. Then, pag may account na kayo dati sa lumang app, login. Ang pindutin nyo. Then, login nyo lang yung account nyo dati. Then, click nyo yung begin. Yan. Para ma-register nyo yung number nyo. Make sure yung number nyo dati yung nakasalpak dito sa cellphone nyo. Continue nyo lang kung ano yung nakaregister dati. Yes, this is my number. Kung yan yung gagamitin nyo. Send SMS. Allow nyo lang. Then, allow ulit. Ayan. Piliin nyo lang po yung, kung dual SIM kayo, piliin nyo lang yung kung saan SIM nakalagay. Kung SIM 1, ganyan na yung lalabas pag na-verifying na siya. Minsan may mga oras na nagta-try again siya. So, ako nag-register ako umaga. Mas maganda umaga. Ayan, successful agad yung registration. May magme-message sa inyo nun sa text na na-verified na. Then, open nyo na. Yan. Pag na-open nyo na yung app nyo, bagong app ng BPI, click nyo lang yung setting, no? Then, on nyo lang tong biometrics. Yan. Pag on nyo, need nyo i-login ulit yung account nyo dyan. Username and password. Para safe or mas mabilis yung ma-access yung phone nyo. Yan, biometrics login okay na. So, try natin, no? Kung okay na siya, logout natin. Yan, click natin yung sa side ng phone. Yon. So, na okay na siya. Papasuggest nyo, turn on push notification. Mas okay yan. Naka-on yan kasi mga update ng BPI, mas maganda pag may transaction kayo na notify kayo. Yan, successfully activated na rin yung push notification. So, yun lang, no, mga ka-newslater. Yan, try na natin, no. Try natin ulit i-log out. Yan, kung maka-login tayo, log out ulit natin. Gamit yung biometrics natin ng pagla-login. Yan, login now. Yan. So, ganun lang kadali, no? Yan, tinakpan ko lang yung mga important details, no? Blur ko lang. So, yun lang kami natutunan, kaya huwag mo makalimutan, just click below and subscribe. Click mo na rin yung bell button para ma-notify ka sa mga susunod na videos update natin.